ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କି ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ। ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ଏମିତି ଏକ ଭର୍ବ ଯାହା ଭର୍ବ ସହିତ ପ୍ରିପୋଜିସନ ନେଇକି ଗଠନ ହେଇପାରେ, ଭର୍ବ ସହିତ ଆଡଭର୍ବ ନେଇକି ଗଠନ ହେଇପାରେ, ଭର୍ବ ଆଡଭର୍ବ ପ୍ରିପୋଜିସନ ତିନିଟାକେ ନେଇକି ବି ଗଠନ ହେଇପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଅସୁବିଧା କଥା ଏଇ ଯେ ପଚାରେ ଯେ କି ଏଇ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବଟା ସେପାରେବୁଲ ନା ନନ୍ ସେପାରେବୁଲ। ଆମର ଆଲୋଚନା ରହୁଛି ଯେ କି ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ସେପାରେବୁଲ ହବ ବୋଲି ଜାଣିବା କେମିତି, ନନ୍ ସେପାରେବୁଲ ହବ ବୋଲି ଜାଣିବା କେମିତି। ଏକଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ସହଜ। ତମେ ଭିଡିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ତମେ ବି କହିବ ଏଇଟା ସେପାରେବୁଲ, ଏଇଟା ଅନସେପାରେବୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଲୁକ୍ ସହିତ ଫର୍ ଲାଗିଛି, ଲୁକ୍ ମାନେ ଦେଖାଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଲୁକ୍ ସହିତ ଫର୍ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ମିନିଂ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ। ଏଇ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଫରଟା ଆଡଭର ହବ ନା ଫରଟା ପ୍ରିପୋଜିସନ ହବ, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଡିକ୍ସନାରୀ କି ଖୋଲିଦବା, ଲୁକ୍ ଫର୍ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଲୁକ୍ ଫର୍ ଅର୍ଥ ସେ ଲେଖିଥିବ ହୋପ୍ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇ ସମଥିଙ୍ଗଟା ଏଇଠି ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବର ଶେଷକୁ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ପିକ୍ ଆଉଟ୍। ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ବାହାର କରିବା, ଖୋଜିବା, ଗୋଟେଇବା, ହେଲେ କି ଭିତରୁ ଖୁଣ୍ଟି ନେବା, ଏଇ ଅର୍ଥରେ କି ଧରାଯାଉ ପିକ୍ ଆଉଟ୍ଟା ତମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ବାଛିକି ବାହାର କରିବା। ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋଟାଅ, ବାଛ, ଏଇଆ ହେଉଛି ପିକ୍ ଆଉଟ୍ର ଅର୍ଥ। ଦେଖ ଡିକ୍ସନାରୀ ସେ କେମିତି ଲେଖିଥିବ, ବଢିଆ ମଜାରେ ଲେଖିଥିବ, ପିକ୍ SO, SO ବୁଝିତ, SO ଅର୍ଥ ହେଲା, ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, SO ବୁଝିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି, SO ମାନେ someone, ଆଉ SATH ମାନେ something। ଏଇଟା ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ଏଠି କରିଛି, ବୁଝିହେଲା? ଏ ଦିଟା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଥିବ କ୍ରିୟା ପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଥିବ, ତାପରେ ଲେଖିଥିବ ପାର୍ଟିକିଲ। ତେଣୁ ଉପରେ ଫର୍ ପାର୍ଟିକିଲ, ତଳେ ଆଉଟ୍ ପାର୍ଟିକିଲ। ଥାର୍ଡରେ ଦେଖିବା କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍, କାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ ପାର୍ଟିକିଲ ଲାଗିଛି। ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଲେଖିଥିବ କେମିତି, କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ସମୱାନ, ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଶେଷକୁ ଅଛି। ଲୁକ୍ ଫର୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଶେଷକୁ ଅଛି, କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଶେଷକୁ ଅଛି, ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ମଝିରେ ଅଛି। ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଡିକ୍ସନାରୀରେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝିଯିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା। ଗିଭ୍ ଆୱେ। ଆଚ୍ଛା, ଗିଭ୍ ଆୱେ ଦେଲା, ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖେଇଛି। ଦେଖ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଡିକ୍ସନାରୀରେ କଣ ଲେଖିଛି, ଗିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆୱେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ, ତମେ ସବୁଠୁ ମଜା ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସମଥିଙ୍ଗ, ଦେଖ ସମଥିଙ୍ଗ ମଝିରେ ଅଛି, ଏପଟକୁ ଗିଭ୍ ରହୁଛି, ଏପଟକୁ ପାର୍ଟିକିଲ ରହୁଛି। ଡିକ୍ସନାରୀ ଏଇଆ ଆମକୁ ଲେଖିଦେଲା, ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଦେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ମଝିରେ ରଖିବ, ଗିଭ୍ ଗୋଟେ ପଟକୁ ରଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ରଖିବ। ଗିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆୱେ, ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ, ମୁଁ ଏମିତି ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି, ଠିକ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମୁଁ। ଏବେ ଜାଣି ହେଲା କିଏ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିଦେଲି, ସମଥିଙ୍ଗଟା ଅବଜେକ୍ଟ ହବ, ଆଉ ଏଟା ଆଡଭର୍ବ ହବ। ତମେ କହିପାରିବ ସାର୍ ଆଉ ଏଟା ଆଡଭର୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? ଦେଖ, ଯଦି ଏହା ଆଡଭର୍ବ ନ ହେଇକି ପ୍ରିପୋଜିସନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସମଥିଙ୍ଗ ଭିତରେ ନେଇକି ଲେଖିଛି, ଯୋଉ ନାଲିଗାର ମୁଁ ପକେଇଛି, ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି, ଯୋଉ ନାଲିଗାର ପକେଇଛି, ଏଇ ଭିତରେ ନେଇକି ଲେଖିଥାନ୍ତା, ଲେଖିପାରି ନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ପ୍ରିପୋଜିସନ ସବୁବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ବାନ୍ଧିକି ଧରିବ, ଜମା ତାକୁ ଛାଡିଦବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆୱେ ଆଡଭର୍ବ। ଦେଖ, ମୁଁ ତାର ଉଦାହରଣ ଏବେ ନେଇଗଲି, ଦ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଗେଭ୍ ଆୱେ ଦ ପ୍ରାଇଜ। ତାହେଲେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ, ଆଚ୍ଛା ଗେଭ୍ ହେଲା କଣ କ୍ରିୟା, ଆୱେ କଣ ହେଲା, ଆୱେ ଉପରେ ଦେଖେଇছে ଆଡଭର୍ବ। ଆଡଭର୍ବ ବୋଲି ଜାଣିନି କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ସମଥିଙ୍ଗଟାକୁ ମଝିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା, ଗିଭ୍ କରକୁ ନେଇଗଲା ଅବଜେକ୍ଟକୁ,
ताले शेषकू जो आउ को बयकट करदेला आउ को बाछंद करके रखिदेला ताले से एडवर्ब हम कारण प्रीपोजिशन केबे ऑब्जेक्ट को छाड़ी दबनी ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन लटाए अप से माने छाड़ बड़ हेबे नाही तेणु आउ रहिला एडवर्ब द प्राइजेस रहिला ऑब्जेक्ट ताने देखिबा जदि एमती स्ट्रक्चर थाए वर्ब थिबो एडवर्ब थिबो ऑब्जेक्ट थिबो ताले ए फ्रेजल वर्ब सेपरेबल ना नॉन सेपरेबल देख आमर लास्ट को आम सॉल्यूशन नहीं जीवा निष्पत्ति नहीं जीवा गेब जगह तो गेब रहिबो अच्छा आउ ये देख बाहर को पळेला ताहेने जीए बाहर को पळौची से एडवर्ब भीतर को जी आसुची से ऑब्जेक्ट ताले जदी जे कि एठी डिस्प्लेस करूची आउ ये गोटे पट को पळौची ऑब्जेक्ट गोटे पट को पळौची सेठी हला सेपरेबल गेभेरु आउ ये अलगा हो जाउची अलगा हबा को तो कहंती सेपरेट बा सेपरेबल सेमती परवर्ती उदाहरण नबा भल रकम टिके बुझी जिया पई टेक अप अछि टेक अप रु कैम्ब्रिज डिक्शनरी देख डिक्शनरी तुम देखिबो टेक परे समथिंग रखिछि अच्छा टेक मु कहउतली जदी टेक परे ऑब्जेक्ट रहे टेक परे समथिंग रहिला एबे कोन हबो ऑफटा तमे चिंता करो एहा एडवर्ब हबो की प्रीपोजिशन हबो एडवर्ब हेले सेपरेबल प्रीपोजिशन हेले अनसेपरेबल समथिंग हेला ऑब्जेक्ट ओ हेला एडवर्ब देख से केमिति हमको देइथिबो हम परीक्षा रे एमिति देइथिबो वी टुक अप आवर शूज बिफोर द टेंपल दी मोइट छाडी जाईची दीटा टिके लिखि दबो द टेंपल अच्छा तुमको से कहिथिबो एही सेंटेंस रे फ्रेजल वर्बटी सेपरेबल ना अनसेपरेबल जदी सेपरेबल ताले ताकू रीराइट ताकू आउ थरे लेख देख मु एबे चिन्ह दबा पई द्वितीय उदाहरण नेली टू कहला वर्ब ऑफ हला एडवर्ब आउ आवर शूज हला ऑब्जेक्ट आमे जोता खोलिलु मंदिर पूर्वरु अच्छा एबे ताकू जदि एडवर्ब थिबो कोन हो अलगा हो वर्ब रु कारण वर्ब नब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दी जन नियंती मने रखित तुमको भी मु से कथाटा कहि दउची ए कथाटा भी जानिच ऑब्जेक्ट दी जन नेबे प्रीपोजिशन नब वर्ब नब एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं परिबो नाही ताले जे तो एडवर्ब थिला तेनु ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पड़ी आसो वर्ब पाखु को आइला वर्ब देख एडवर्ब सेपट को पळेला बुल्ली होला आवर शूज भितर को पळेला ताले जो टू को वर्ब टू को ऑफ थिला टू को ऑफ छाडी गला ऑब्जेक्ट भितर को रहि गला ये ताले कोन हैला बिफोर टेंपल तळ को पळे आसिला ये हैला सेपरेबल एबे आ गोटे उदाहरण आमे नै कि लिखिबा गेट ओवर देखिबा गेट ओवर रे ओवरटा कोन ओवरटा प्रकृत रे एडवर्ब ना प्रीपोजिशन डिक्शनरी जानि हो डिक्शनरी देखो गेट ओवर पर समथिंग लिखलानी जदी ओवर पर समथिंग लिखे ताले चिंता करो ओवरटा कोन एई मु देखै दउची तमरो ओवरटा कोन हबो ओवर समथिंग बा सम माने ऑब्जेक्ट हबो ओवर हबो प्रीपोजिशन अच्छा जदि प्रीपोजिशन हबो ऑब्जेक्ट अलगा हबो कि मु कहली ना ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन दिए बंधु धरा धरी कि कांधरे हाथ देकी रहिबे अलगा हेबे नाही तन जदि अलगा न हेबे बे उदाहरण को हम देखि दवा आई गॉट ओवर माय मोर असुविधा को अतिक्रम करली गेट ओवर मानेला अतिक्रम करिवा अच्छा सेकेंडरी के हम चिन्हउची गेट हैला वर्ब ओवर हैला प्रीपोजिशन माय डिफिकल्ट हैला ऑब्जेक्ट एबे देखिबा सेपरेबल ना अनसेपरेबल है रे ताले दिस इज नॉन सेपरेबल काहे कि नॉन सेपरेबल हैला रे प्रीपोजिशन ओवर थिबारु प्रीपोजिशन पाखुरु ऑब्जेक्ट माय डिफिकल्टीज अलगा ही परिबो नाही एडवर्ब थिले अलगा ही पारि थांता नेक्स्ट स्लाइड सेमिति कलन अन चिंता कर प्रीपोजिशन हबो कि एडवर्ब हबो ए डिक्शनरी देखे देली डिक्शनरी तुम को खोज दो ना डिक्शनरी को कलन परे समान अछि अन परे समान अछि समान हला ऑब्जेक्ट अच्छा एबे
ଦେଖ ମୁଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲି କଲ୍ କୁ କଲ୍ ରହିଲା, ଅନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ, ସମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ। ତାହେଲେ ସମାନ ଅବଜେକ୍ଟ ଯଦି ହୁଏ ଅନ୍ କ'ଣ ହବ? ଅନ୍ ହବ ପ୍ରିପୋଜିସନ। କେମିତି ଜାଣିନି? ନା ସମାନ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ ଥିଲା, ଅନ୍ ରୁ ସମାନ ଅଲଗା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଡଭର୍ବ କହିବିନି, ଆକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରିପୋଜିସନ କହିବି। ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖାରୁ ଜଣା ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଭର୍ବ ପରେ ସମାନ ବା somebody ଆସିଥିବ, ତା ପର ପାର୍ଟିକିଲ ହବ ଆଡଭର୍ବ। ଯଦି ଭର୍ବ ଏବଂ ପାର୍ଟିକିଲ ପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟି ହବ ପାର୍ଟିକିଲଟା ପ୍ରିପୋଜିସନ। ଏବେ ଉଦାହରଣ ନେଇଗଲି, ଦେ କଲ୍ଡ ଅନ୍ ମାଇ ଫାଦର ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା କିଏ କ'ଣ। କଲ୍ ହେଲା ଭର୍ବ, ଅନ୍ ହେଲା ପ୍ରିପୋଜିସନ, ମାଇ ଫାଦର ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ୟେଷ୍ଟରଡେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ସେପାରେବୁଲ ହବ କି ନନ୍ ସେପାରେବୁଲ ହବ। କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ ତା ଅବଜେକ୍ଟ ଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ସେପାରେବୁଲ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ସେପାରେବୁଲ ନନ୍ ସେପାରେବୁଲ, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଶେଷରେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା। ତାହେଲେ ଏ ତଳେ ଲେଖୁଛି ଭର୍ବ ସହିତ ଯଦି ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଏଇଠି someone SAB ହେଲା somebody ଯଦି ଲେଖୁଥିବ, ତମେ ଜାଣିବ ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସି ମିନ୍ସ ଏଇ କରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଡଭର୍ବ ହବ। ଯଦି ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଲେଖୁଥିବ ଭର୍ବ ପରେ ପାର୍ଟିକିଲ ଲେଖୁଥିବ, ପାର୍ଟିକିଲ ପରେ ଯଦି someone something ଲେଖୁଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଠି ଜାଣିବ ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକିଲଟା, এইটা প্রিপোজিশন ହେଲା। ଭର୍ବ ପରେ someone, something, somebody ଯାହା ଲାଗୁଥିବ ଶେଷକୁ କିଏ ସେ ରହୁଛି? ଆଡଭର୍ବ ରହୁଛି, ସେପାରେବୁଲ। ଭର୍ବ ପରେ ଯଦି ପ୍ରିପୋଜିସନ ଥିବ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଲଗା ହବ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନନ୍ ସେପାରେବୁଲ।